বন্ধুরা আমি জিতে গেছি, ট্রফি পাইছি, আমাকে পয়সা দাও। আমার পয়সা দিছি। একটা গান, দুটা গান, তিনটা গান, পাঁচটা গান, ছয়টা গান, একটা বম, গান। বন্ধুরা আজকে আমি গাড়িতে চলবো। नदिका कुले पड़ती itu nak dari dapur boleh atau nak kita dulu tu kecil di atas boleh teh ada naik boleh teh anak tu dibilang aku begitu ini apa lagi देख भाई क्या सुंदर गाड़ी है ना देखिए ये बाबू अब्बू टूटी आई तो बुरी बाबू वो गाड़ी देखिए या टूटी हो या टूटी का ना तो जो है क्या another way uta kalau lihat cek kalau lihat kalau cek kalau mau pindah itu kitchen itu berarti aku udah nah boleh deh